Bonjour baccalauréat, معكم مدام مها. Je suis à la page 64-65. رح نخلص اليوم الوحدة الثالثة، وصلنا لنص المنهج وإن شاء الله تكونوا ماشيين معي خطوة بخطوة. بيبقى لنا النص الثاني إن شاء الله بالفترة الجاية، بنحاول نخلصه ويكون فترة بعيدة شوي عن الفحص حتى تلحقوا تعيدوه. أنا بقى عندي إكزرسيس جرامير واحد عن الستيل ديريكت أو ديسكور ديريكت انديريكت، وبعدها بيبقى عندي الشيء اللي له علاقة بالتعبير الكتابي. 9. mettez les phrases suivantes au discours direct. هلا بدي أنا بدهم مني عملية عكسية، إني أضع الجمل هدول اللي هون عندي، هالجمل هدول الستة بدي أطبقهم أحولهم لأسلوب مباشر. هن غير مباشر، يعني بدي أرجع النقطتين وأرجع الأقواس وأشوف الضمائر والفعل. إذا كان الأولاني بالماضي لازم الداخل أرجعه للزمن الأصلي اللي هو كان فيه. خلينا نشوف كيف صاروا كتير التمارين اشتغلنا عليهم، مفروض تكون تشكلت الخبرة عنا بهالقاعدة هي. Elle lui a demandé s'il croyait qu'elle viendrait présenter sa séance. هي سألته، هذا passé composé يعني الفعل الثاني راح يتغير طبعا لازم نرجع لأصله. سألته، عرفت أنه هو مو هي لأنه سألته إذا كان بيعتقد أنه هي راح تجي تقدم جلستها، تقدم عرضة. أنا لازم أرجع نقطتين طبعا من عند، طالما في سي يعني هي أصلا سي يعني السؤال إسكو، يا بحط إسكو هو لازم أنا يا بحط إسكو يا بحط الفاعل والفعل مع إشارة استفهام بالأخير، أو بقلب الفعل عن الفاعل. لا هون علي بعمله، وما أنسى إنه أنا عم برجع لسؤال لازم أحط point d'interrogation إشارة الاستفهام بالأخير. طبعا اللي دوموندي بتبقى على حالة، بحط النقطتين هون، بحط النقطتين وبعدها بفتح جيمي. هلا سألته إنه إذا كان هو بيعتقد، هلا بدها تقول له أنت بتعتقد، فرح تقول له crois-tu أو crois-tu أو croyez-vous، ما بيهمني، يا برفع معه الكلفة أو بالكلفة. المهم البرونوم هو tu أو vous، يعني أنت مخاطب. بتقول له crois-tu هل تعتقد، هي عم تسأله. هلا طبعا رجعوا لقدامي وعم يحكوا الحديث قدامي، فبدها تقول له أنت بتعتقد إنه أنا راح أجي أقدم عرضي. crois-tu que je، بدها تصير je viendrai، هي مستقبل مع نهاية الامبارفي، بده يرجع، يعني هو هون كونديسيونيل بريزون، بدي ارجعه لفيتور عادي، برجع terminaison du futur simple. يعني crois-tu que je viendrai présenter ma séance، انت بتعتقد انه انا رح اجي واقدم عرضي. Alice pensait qu'elle allait présenter une bonne rencontre matinale ce jour-là. Alice بتعتقد ماضي، بتعتقد إنه هي ما سي يعني هل، يعني نقطتين وجملة خبرية تنتهي ببوان، بنقطة. إذا أنا بدي من عند هون أحط نقطتين وأفتح جيمي وأشيل الكو. هلأ هي بتعتقد إنه هي رح تقدم إنه هي رح تقدم لقاء صباحي جيد في ذلك النهار. indicateur temporel، بدي أرجعه لأصله. ألين بونسي، ألين فكرت. شو فكرت؟ ألين بونسي قالت جو في، الإل بدها ترجع لجو، اللي بدها تصير جو في رجعته بريزون، لأنه لما كان هون ماضي وعملته انديريكت عملته امبارفي، فأنا بدي أرجعه للبريزون. ألين بونسي قالت je vais présenter une bonne rencontre matinale بدل ce jour-là
aujourd'hui. هاي أصلا aujourd'hui. أنا فكرت قالت أنا رح أقدم لقاء صباحي جيد اليوم. 3. Son oncle lui avait dit qu'il avait reformulé son programme la veille. عمو قال له lui avait dit قال له إنه هو يعني نقطتين بس جملة خبرية بنقطة. قال له إنه هو راح يعيد صياغة برنامجه تبع ليلة أمس indicateur temporel la veille يعني hier. هلا عمو بدنا نقول أو عمو أو خاله أو عمة أو خالة قال إنه أنا أعدت دونك son oncle lui avait dit نقطتين هون عندهم بحط نقطتين بشيل الكو بقول بدل il avait تصير je avait تصير AIG verbe avoir j'ai reformulé أنا عدت صياغة بدل son programme mon programme برنامجي la veille hier. شايفين بس الكلمات الأساسية عم بغيرها الباقي عم يبقى على حاله. Il a ajouté que les brochures n'arriveraient que le lendemain. هو أضاف ماضي إذن que نقطتين بفتح جيمي أضاف إنه المنشورات الدعائية لن تصل قبل الغد مؤشر زمني. هون بحط نقطتين بقول les brochures n'arriveraient conditionnel présent بده يرجع futur بس يكون نهاية الفيتور مع بيكون يعني نهاية الفيتور مع الامبرفي مع نهاية الامبرفي يعني جذر الفيتور مع نهاية الامبرفي لازم يرجع لفيتور سامبل. إذا رح يقول il a ajouté 2 points بفتح جيمي les brochures arriveront futur n'arriveront que ما رح يوصلوا إلا بدل le lendemain demain غدا. Le salonnier dit que les blogueurs avaient bien participé à la réussite de cette édition. Le salonnier يعني العضو في النادي في الصالون يقول présent ما في تغيير في الزمن جوا ما راح أغير شيء في الزمن لأنه هذا présent كتير بده انتباه. إذا عضو الصالون قال يقول يعني إنه أصحاب المواقع شاركت منيح في نجاح هذا العرض. أنا كتير التغيير هون هلأ راح يكون بسيط راح تنشال راح نزل نقطتين مع جيمة وأقول عادي les blogueurs avaient bien participé ما راح يتغير شيء لأنه الزمن présent برا avait bien participé à la réussite de cette édition. فإنه أصحاب المواقع الإلكترونية ساهموا في نجاح هذه الطبعة. كوي على ويجينا هيك إنه يكون ما يتغير وهالشي هذا بيكون لما بيكون الفعل الأولاني بالتان simple présent. Le correspondant a demandé aux auditeurs d'écouter les témoignages passés composés. المراسل طلب من المستمعين لعندهون d'écouter. شوفي عندي هون 2 plus infinitif 2 مع مصدر يعني هذا كان أصله impératif يعني المراسل قال للمستمعين اسمعوا الشهادات اسمعوا الإفادات. إذا هو بده يتحول لإمبيراتيف بالأمر للجمع يعني بالفو. écoutez eux خلينا نشوف الحل. Elle lui a demandé que crois-tu que je viendrai présenter ma séance? Alice pensait je vais présenter une bonne rencontre matinale aujourd'hui. Son oncle lui avait dit j'ai reformulé mon programme hier. Il a ajouté les brochures n'arriveront que demain. Le salonnier dit les blogueurs avaient bien participé à la réussite de cette édition. Le correspondant a demandé aux auditeurs
écoutez les témoignages. بده كتير تركيز وخلينا دايما ننتبه على الجملة ونمشي معها خطوة بخطوة. 10. Lisez l'annonce suivante, puis écrivez un texte court pour parler des activités proposées. اقرأ الإعلان التالي ثم اكتب هون un texte court نص قصير pour parler لحتى تحكي عن des activités proposées نشاطات مقترحة. هذا هو الإعلان. Damas en couleur de la vie pour répondre aux attentes des amateurs de voyage dans un contexte patrimonial intéressant sur Damas et sa vieille ville, sous le parrainage du ministre de la Culture, notre salon vous propose des conférences, des ateliers, des séances et des expositions. 4 rue Nizar Qabbani à Damas, à 100 mètres du centre culturel arabe. دمشق بألوان الحياة. تلبية لتوقعات هواة السفر في سياق تراثي مهم حول دمشق ومدينتها القديمة تحت رعاية وزير الثقافة. صالوننا يقدم محاضرات، ورش عمل، جلسات ومعارض في المنطقة لليو شارع نزار قباني في دمشق على بعد 100 متر، يعني على بعد 100 متر من المركز الثقافي العربي. إذا أنا بدي أعمل هون التكست أحكي عن الشيء الموجود بهالإعلان، أنا عملته مشان ما أضيع الوقت، نروح عليه فورا ونقرأ. Le salon Damas en couleur de la vie organise un rendez-vous pour répondre aux attentes des amateurs de voyage dans un contexte patrimonial intéressant sur Damas et sa vieille ville. Le salon propose plusieurs activités, des conférences animées par des spécialistes qui vont parler de la vieille ville de Damas et son importance patrimoniale, des ateliers et des séances pour donner des informations sur Damas et son importance, et enfin des expositions de photos et de dessins de la vieille ville. نفس المعلومات اللي هون حولتهم إلى نص وقلت معرض دمشق بألوان الحياة أو صالون دمشق بألوان الحياة ينظم لقاء لكي يلبي هواة، يرد على يعني توقعات هواة السفر ضمن سياق تراثي مهم كله من هون حول دمشق ومدينتها القديمة. الصالون يقترح عدة نشاطات محاضرات يقوم بها أخصائيين يتحدثون عن مدينة دمشق القديمة وأهميتها التراثية، وورش عمل وجلسات لإعطاء معلومات حول دمشق وأهميتها، وأخيرا معارض صور ورسوم عن المدينة القديمة. نفس المعلومات بس ضفت لها كم كلمة لتتحول إلى نص. بعيده: Le salon Damas en couleur de la vie organise un rendez-vous pour répondre aux attentes des amateurs de voyage dans un contexte patrimonial intéressant. Sur Damas et sa vieille ville, le salon propose plusieurs activités, des conférences animées par des spécialistes qui vont parler de la vieille ville de Damas et son importance patrimoniale, des ateliers et des séances pour donner des informations sur Damas et son importance, et enfin des expositions de photos et de dessins de la vieille ville. On passe enfin à la page 65 وبنخلص المنهاج بعد كتابة هالأرتيكل.
rédigez un article où vous parlez de l'importance d'un genre de salon de votre choix. Déterminez le genre, les activités potentielles et les effets sur le public. اكتب مقالة تتحدث فيها عن أهمية نوع معين من الصالونات من اختيارك، مثل ما بدك ثقافي، علمي، أي شي بدك إياه، معرض كتاب، معرض فنون، أي شي، سيارات، سياحة وسفر. déterminer le genre، حدد نوعه، شو هو نوعه، والنشاطات المفترضة، يعني شو هي النشاطات المحتملة potential، وتأثيرها على الناس، شو تأثير هالنشاطات على الناس، يعني لبيت الهدف لشو. أنا كمان كتبته، رح شوف لكم إياه ونرجع لهون صفحة لحتى أختم الوحدة. طبعا دايما براعي عدد الكلمات والأفكار تكون كلها موجودة. Le salon du livre de l'enfant et de la jeunesse est un salon culturel qui accueille les jeunes amateurs de lecture et tous ceux qui rêvent de devenir des écrivains. Le salon vise à donner le goût de la lecture, à éveiller la curiosité et la sensibilité des enfants. Ce salon offre un programme culturel aussi riche que varié, portant notamment sur des spectacles de théâtre, des présentations musicales, des ateliers pour la créativité et les arts, et enfin une exposition des œuvres créées par les enfants et les jeunes. Le nombre du public attendu est estimé à quelques 20 000 visiteurs. معرض كتاب أو صالون كتاب الطفل والشباب هو صالون ثقافي، حطيت الجر ثقافي، يستقبل الشباب هواة القراءة وكل أولئك الذين يحلمون بأن يصبحوا كتابا. الصالون يهدف، يعني هذا البيت يهدف إلى إعطاء، إلى إنماء حب القراءة وإلى خلق الفضول والإحساس عند الأطفال. هذا الصالون يقدم برنامجا غنيا ثقافيا، غنيا يعني بعد ما هو غني بعد ما هو منوع. إذا حبيتوا تحطوا riche et varié بكفي، ما في داعي لا aussi que، بصير أهون. pourtant notamment يعني يشمل des spectacles de théâtre، عروض مسرحية، des présentations musicales وعروض موسيقية، des ateliers وورش عمل pour la créativité، من أجل الإبداع et les arts والفنون. et enfin وأخيرا une exposition، هي كلها نشاطات والإفي، ومعرضا des œuvres للأعمال créées التي ألفها أو صنعها les enfants et les jeunes، الأطفال والشباب. أما عدد الجمهور المتوقع فيقدر تقريبا ب20,000 زائر. خليني أعيد قراءته. Le salon du livre de l'enfant et de la jeunesse est un salon culturel qui accueille les jeunes amateurs de lecture et tous ceux qui rêvent de devenir des écrivains. Le salon vise à donner le goût de la lecture, à éveiller la curiosité et la sensibilité des enfants. Ce salon offre un programme culturel aussi riche que varié, portant notamment sur des spectacles de théâtre, des présentations musicales, des ateliers pour la créativité et les arts, et enfin une exposition des œuvres créées par les enfants et les jeunes. Le nombre du public attendu est estimé à quelques 20 000 visiteurs. خلصنا الوحدة
الثالثة، بس أنا بس بدي لكم إنه نحن دايما نسأل إنه عجب الموضوع راح يجي نفسه ولا غير شيء. هلا نحن عرفنا إنه كل الوحدة كانت عم بتدور حول les activités culturelles، نشاطات ثقافية سياحية، يعني شيء له علاقة بالثقافة، الوحدة كلها عن الثقافة. فما في مانع أنا إذا حفظت نموذج عن نادي ثقافي أو صالون أو نادي مثلا، أعرف شو هي، إنه أنا لازم أحافظ على العناصر من الأهداف، من نوعه يعني الجو تبعه، الأكتيفيتي، البيت هدفه، تأثيره على الجمهور، يعني ألم بالعناصر اللي عدة مرات انذكرت بالكل الدرس، كل الوحدة اللي مرت معنا. إذا بركز على النقط هدول بكون حافظت على عناصر الموضوع. أي موضوع بيجيني راح يدور ضمن نطاق هالأفكار هاي. إذا كل شيء سهل، ما في شيء صعب، بس بده شوية تركيز. خلصنا. J'ai fini l'unité 3. كانت معكم مدام مها بتقول لكم au revoir et à la prochaine fois. باي باي.